কোনোদিন হারিনি আর হারবো না। কিরে, ছোটবেলায় থেকেই তো বলিস যে আমাদের হারাবো 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 হারাবো। এখন তো শালা তোদের চুলের এক সাইড থেকে গেল, তাও কি হারাতে পেরেছিস? দাদা ভাই সংঘ প্রেজেন্ট, দক্ষিণ করমদান থেকে। আমরা টক্কর যেমন নিতে পারি, তোদের মতো মশা মাছিদের সঙ্গে টক্কর দিতেও পারি। আয় বেরিয়ে। দাদা ভাই সংঘ প্রেজেন্ট, দক্ষিণ করমদান সে। একে তো কালুয়া, তার পুলিশ কালো ব্যাগ। এখান থেকে পালান, না হলে দিব ঠ্যাক ঠ্যাক। Check. Speaker check. मैं अपने विरोधियों को ये चेतावनी देता हूं कि कान खोलकर सुन बेटा, मैं कालों के काल महाकाल का भक्त हूं। मुझे हराना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। पीठ पीछे बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन तुझे मैं सामने से चैलेंज दे रहा हूं कि जिस दिन तेरा सामना मुझसे होगा, मैं अपने महादेव की कसम खाकर बोल रहा हूं, उस दिन ये तेरा कंपटीशन करने का भूत तेरे वहां डाल दूंगा जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा नाम है दादा भाई संघ प्रेजेंट, दक्षिण करमदान से। और इसी चेतावनी के साथ लेथाम का बेस का प्रहार। তোদের চোখে আছে ভয়, পুষতে নাই পাটা। তোদের কাদায় ফেলে কান মারবো কোন মায়নের ব্যাটা।